अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज यूके की अहम अपडेट्स को शामिल करेंगे। बरतानिया में 10 मिलियन अफराद को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। इंग्लैंड का एक और मुआहदा मुजरमों की हवालगी से मुतल्लिक। मुआहदा किस मुल्क से और लंदन में हाउस पार्टी करने पर भारी जुर्माने अदा करने पड़ गए। और शामिल करेंगे आखिरकार ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का खात्मा। सदर जो बाइडन ने 3 अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए और ऑर्डर भी जारी कर दिए। तो इन तमाम की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम 3 अपडेट्स का सिलसिला। सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि बरतानिया में 10 मिलियन अफराद को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। बरतानी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मुल्क में 10 मिलियन अफराद को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। बोरिस जॉनसन का कहना है कि कोरोना इन्फेक्शन की शरह अब भी खतरनाक हद तक बुलंद है। पाबंदियों में नरमी का फैसला शरह कम होने पर किया जाएगा। मजीद ये कि बरतानिया में 24 घंटों में 1322 अफराद कोरोना से हलाक हो गए, जहां कुल तादाद 1,10,000 के करीब अब पहुंच गई है। और इसी तरह लंदन में हाउस पार्टी करने के दौरान पुलिस ने छापा मारकर लोगों को गिरफ्तार किया और वहां पर उन्होंने भारी जुर्माने भी उनसे लिए। पुलिस ने एक गैर कानूनी हाउस पार्टी शुरू होने के चंद घंटों के बाद लोगों को तकरीबन $13,000 जुर्माने के नोटिस जारी कर दिए। इसके अलावा ये कि पुलिस ने हफ्ते की सुबह 800 पाउंड्स के 16 जुर्माने किए। मजमूई तौर पर 12,800 पाउंड्स जुर्मानों के नोटिस जारी हुए। वाज़िया रहे कि जुमे से नाफिज होने वाले कोविड-19 के सख्त कवायद के तहत इंग्लैंड में 15 से ज़ायद अफराद के अंदरूनी कानूनी खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की रकम में इजाफा कर दिया गया है। ये के हकाम की तरफ से कहना है कि जो लोग लॉकडाउन के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके ऊपर नए जुर्माने हर अगले जुर्माने से दुगने कर दिए जाएंगे। इन जुर्मानों की रकम ज़्यादा से ज़्यादा 6,400 पाउंड तक किए जा सकेंगे। 15 या इससे कम लोगों के गैर कानूनी घरेलू फंक्शंस में शिरकत पर जुर्माने की रकम 100 पाउंड है, जबकि 30 से ज़्यादा अफराद के बड़े गैर कानूनी खिलाफ वर्जी करने पर 10,000 पाउंड तक के जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। मजीद ये कि जुमे की रात कोरोना वायरस कवानीन की 10 दीगर खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की, जिसमें ख़ास तौर पर घरेलू पार्टियां शामिल थी। इसके अलावा मंशियात और असले के जुर्म में भी 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अलावा बरतानिया में एक और मुआहदा होने जा रहा है, वो भी मुल्क पाकिस्तान के साथ मुजरमों की हवालगी के बारे में मुआहदा वो करने जा रहे हैं, और जिसका जल्द ही इम्कान मुमकिन हो जाएगा। हवाले से वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया ने मुजरमों की हवालगी से मुतलिक मुआहदे पर पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया है। ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जुर्म करने वाले शख्स को कहीं पनाह न मिले। मंगल के रोज़ वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया के मुबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बामी दिलचस्पी के उमार पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान की हवालगी से मुतलिक मुआहदे के हवाले से पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया, और वजीर दाखिला और बरतानी हाई कमीशन ने मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के मुबैन देराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के अवाम के मुबैन भी गहरे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया की पाकिस्तान से मुतल्लिक रवैया है। अलावा ये कि मुल्क को बहुत फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया में तासीर बेहतर हुआ। उन्होंने कहा है कि बड़ी बदकिस्मती है कि गरीब मुल्कों से पैसा लूटने वाले बड़े मुल्कों में पनाह लेते हैं। ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जुर्म करने वाले शख्स को कहीं पनाह ना मिले। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान राब्ते मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। इस मौके पर बरतानी हाई कमीशन ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमती इकदाम और इंतजाम को इत्मीनान बख्श करार दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत तसल्ली बख्श है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत बढ़ने के लिए इकदाम को तेज़ करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एयरवेज़ और वर्जिन एयरवेज़ चलने से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा।
کے ساتھ اب شامل کرتے ہیں امریکہ کی اہم ترین اپڈیٹ کو کہ آخرکار ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کا خاتمہ، صدر جو بائیڈن نے ایک اور ایگزیکیوٹو آرڈر جاری کر دیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے پیشو رفت ڈونلڈ ٹرمپ کی پابندیوں کی حامل امیگریشن پالیسیوں کے خاتمے کے لیے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد ان خاندانوں کو ملانے کی ایک کوشش بھی ہے جو امریکہ اور میکسیکو سرحد پر ایک دوسرے سے الگ کر دیے گئے تھے۔ نئے امریکی صدر نے ایگزیکیوٹو آرڈرز پر دستخط کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نیا قانون نہیں بنا رہے بلکہ ان کے بقول وہ ناقص پالیسی کو ختم کر رہے ہیں۔ اپنی صدارت کے پہلے گھنٹے میں جو بائیڈن نے 2 ہفتے قبل سابقہ صدر ٹرمپ کی طرف سے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر $16 بلین کی رقم سے دیوار کی تعمیر کو رکوانے کے لیے کانگریس کو ایک بل بھیجا تھا، جہاں اراکین کے درمیان یہ معاملہ طویل عرصے سے پوسٹ پون کیا جا رہا تھا۔ امریکہ کی شہریت کے لیے رستے آسان بنانا چاہتے ہیں جبکہ قدامت پسند غیر قانونی تارکین وطن کو حف بنانا چاہتے ہیں۔ جو بائیڈن کی فوری توجہ 100 کلومیٹر اس دیوار پر ہے جو امریکہ کی جنوبی سرحد پر بنائی جا رہی ہے۔ سابقہ ٹرمپ نے اس دیوار کے ذریعے میکسیکو سے امریکہ داخل ہونے والے ہزاروں تارکین وطن کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ سابقہ ٹرمپ نے اس دیوار کی مرمت و توسیع کے عمل کی قیادت کی تھی اور انہوں نے غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہونے والوں کو جیل میں رکھنے اور ان کو واپس ان کے وطن بھیجنے کی پالیسیوں کو زیادہ سخت بنایا تھا۔ جو بائیڈن ایک ایسے حکم نامے پر بھی دستخط کر رہے ہیں جو ایک ٹاسک فورس تشکیل دے گا۔ اس ٹاسک فورس کا کام ترک وطن کرنے والے ان 600 سے زائد بچوں کو اپنے والدین سے ملوانا ہے جنہیں وفاقی حکام نے 2017 اور 2018 میں ایک دوسرے سے بارڈر پر الگ کر دیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ خاتون اول جل جو بائیڈن متوقع طور پر اس کام میں ایک متحرک کردار ادا کریں گے۔ یہ کہ ایگزیکیوٹو پر دستخطوں کی تقریب میں صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہ خاندانوں کو الگ کرنے کے داغ کو دھو پا رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے اس موقع پر صحافیوں کے سوالات نہیں لیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ صدر جو بائیڈن کی جانب سے امیگریشن میں تبدیلیوں کے احکامات کو متعدد عدالتی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پہلے ہفتے ہی ان کو ایک قانونی دھچکے کا سامنا کرنا پڑا تھا جب ایک وفاقی جج نے غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے ملکوں میں زبردستی واپس بھیجنے کے عمل کو 100 دن کے لیے روکنے کے حکم کو عارضی طور پر بلاک کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن کی امیگریشن پالیسی میں ان 60,000 سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا جو خطرناک سرحدی شہروں میں رہ رہے ہیں۔ جو بائیڈن پہلے ہی اس پروگرام میں نئی درخواستیں لینے سے روک چکے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ میکسیکو میں انتظار کرنے والوں کے مسئلے سے کیسے نمٹیں گے۔ تو یہ تھی آج کی اہم ترین اپڈیٹس جو آپ لوگوں کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھے گا۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔